Oke, kita lanjut ke teknik. Yang selanjutnya adalah listening and mix techniques. Jadi digabungkan. Pictureless listening music, and pictureless listening sax. Kemudian picture of speech, and then ada subtitlenya dan semuanya ini bisa dibaca sebenarnya nih masing-masing. Kita fokus ke yang sini aja. Kita fokus ke example of listening sequence. Nah, oke, ini dia. Ya, aktivitas, ada berapa aktivitas ini? Kalau di apa? Di listening nih. Kalau di reading kemarin kan ada 7, ya. Itu apakah sudah dipraktiskan semuanya? Belum, Mister. Yang di reading? Kemarin kalau nggak salah, Mister suruh buat tugasnya ya, yang di reading. Salah satu teknik, salah satu aktivitas reading itu dipraktiskan di mana saja atau di kursus atau dimanapun. Ada kemarin kan, Mister suruh ya? Ada, lupa aja kayaknya. Ya. Kan gampang kemarin tuh. Kemarin ada apa kemarin tuh yang gampang? Yang paling gampang kan nonton apa kemarin ya? Nonton di bioskop katanya ya. 7 kemarin kan? Aktivitas yang di reading skill. Sekarang kita masuk yang di listening aktivitasnya. Aktivitas yang pertama itu adalah contohnya interviewing a stranger. Jadi menginterview orang lain. Ya. Activity ini adalah live listening. Skillnya itu adalah predicting, listening for specific information, listening for detail. Ini bisa digunakan untuk segala umur. Ya, levelnya adalah beginner and above. Oke, ada yang mau baca nih? Coba baca. Yang ini, when possible. Saya saya. Oke, coba. Where possible, teachers can bring strangers into the class to talk to the students or be interviewed by them. CA for above. Although students will be especially interested in them if they are native speakers of the language, there is no reason why they shouldn't include any competent English speakers. The teacher briefs the visitor about the student's language level, pointing out that they should be sensitive about the level of language they use, but not students in a very unnatural way. They should probably not go off into lengthy explanations, and they may want to consider speaking especially clearly. The teacher takes the visitor into the classroom without telling the students who or what the visitor is. In pairs or groups, they try to guess as much as they can about the visitor. Based on their guess, they write questions that they wish to ask. The visitor is not interviewed with the questions the students have written. As the interview proceeds, the teacher encourages them to seek clarification where things are said that they do not understand. The teacher will also prompt the students to ask follow-up questions. If a student asks, "Where are you from?" and the visitor says that he comes from Scotland, he can then be asked, "Where's Scotland?" or "What's Scotland like?" During the interview, the students make notes. When the interview has gone, the notes from the basis of a written follow-up. The students can write a short biographical piece about the person. For example, biographical gitu ya. Yeah. Biographical piece about the person. For example, as a profile page from a magazine, they can discuss the interview with their teacher, asking for help with any points that they are still unclear about. They can also role play similar interviews among themselves. We can make pre-record interview in course books more interactive by giving students the interview's questions first so that they can predict what the interview will say. Oke, udah paham? Kalau ini kayaknya nggak mungkin kita bawa stranger di kelas ya, karena stranger di Tanjung Pinang belum ada. Ada strangernya, tapi kayaknya tidak ini dia
they are not undergraduates Pas or lagi they kalau are begitu not, ya. ya pasaran aja ya. Ya, banyak sih di stranger di Bintan, tapi mereka tidak sekolah, gitu kan? Kalau bisa cari yang strangers yang tamatan S1 lah. Oke, kalau ini kayaknya bawa aja nanti strangersnya si Izat ya. Dia kalau misalnya nanti Anita bulan dari apa ngajar di sekolah, bawa aja strangernya si Izat, bawa ke sekolah. Jadi Izat seolah-olah menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi anak-anak itu disuruh untuk bertanya ke Izat. Ya, where are you from, Mister? Ya, I'm from Singapore. What's your name? Ya, seperti itu ya. Jadi meningkatkan curiosity juga. Jadi keinginan untuk belajar bahasa Inggris anak-anak itu kalau ketika dibawa native speaker-nya ke dalam kelas ya sangat ini ya, sangat enthusiastic, sangat semangat siswanya itu untuk belajar. Iya. Oke, jadi ini teknik ini bisa digunakan untuk live listening ya dengan native speaker. Ya, jadi teknik activity-nya adalah live listening, interviewing a stranger. Jadi siswa itu disuruh untuk menginterview, bertanya kepada orang yang datang di dalam kelas. Oke, lanjut yang example yang kedua. Sorry, I'm late. Siapa yang mau baca? Ya, Mister. Nah, Izat lagi. Ini ada berapa nih, Izat? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga kayaknya, 8. Ada 8 ya. Oh, 8. Ya, 8. Oke, silakan. Izat kalau mau baca lagi. Ini digunakan untuk yang umur-umur yang adult, above. Levelnya adalah lower intermediate. Oke, coba. Okay. Sorry, Emily. A popular technique for having students understand the gist of a story, but which also incorporates prediction and the creation of expectations, involves the students in listening in order to put pictures in the sequence in which they hear them. For example, students look at the following 4 pictures. Ini ada orang yang kayak masuk gitu ya, masuk jendela gitu ya, masuk pintu. Ini gambar yang pertama A, gambar kedua yang B, kemudian ada yang C, ada yang D. Maksudnya, oke, kemudian next, they are given a change in front of our groups to say what they think is happening in each picture. The teacher will not confirm or deny their prediction. Students are then told that they are going to listen to a recording and that they should put the picture in the correct chronological order, which is not the same as the order of what they hear. This one is on the tape. Coba bacain juga. Ini dalam bentuk listeningnya ya. Ini dalam bentuk listeningnya. Recorder. Kemudian ini ada gambarnya. Ya. In pairs of group. Jadi dibuat grup ya. Kemudian to say the thing is happening in each picture. Oke, kemudian lanjut bawahnya nih. The students check their answer with each other and then, if necessary, listen again to ensure that they have the sequence correct. CADD. The teacher can now get the students to listen again or look at the text scripts, noting phrase or interest such as those that Stuart used to express regret and apology. Sorry, I'm late. I woke up late. Right, so Anas insistent questioning. What time do you call this? Well, so what happened? So what did you do? How did you get out of that on? And her use of repetition both to be judgmental and to get Stuart to keep going with an explanation she obviously finds ridiculous. You woke up late? Yes, that's really stupid. Quite a morning. I can't imagine. The class can then go on to role play similar scenes in which they have to come up with stories and excuse for being late for school or work. Alright. Oke. Maksudnya tahu? Paham? Zat? Paham, Zat? Ya, gimana? Paham. Itu sebelumnya kan ada 4 gambar gitu. Jadi murid-murid itu disuruh memprediksi gitu. Akhirnya tuh masuk gambar tuh apa gitu.
Jadi abis itu baru nanti guru ngasih rekaman percakapan ke murid gitu. Nanti baru dipasangin gitulah antara percakapan itu dengan gambar itu gitu. Kronologisnya kayak mana gitu. Kok bisa dia telat begini-gini gitu. Kayak gitu ya gitu. Oke, supaya paham ya. Jadi nanti dibuat juga role play-nya nih. Dibuat role play-nya, kan tadi kan pair ya, berdua-dua ya. Jadi berdua ya, jadi yang dua siswa itu menebak yang mana gambarnya ya. Terus kemudian dia role play-kan berdua. Oke. Selanjutnya telepon message. Ada yang mau baca? Ya, Mister. Yang lain? Semangat Izat ya. Saya baca yang lain. Hello everybody. Kayaknya yang aktif cuma Izat aja. Rupanya lumayan mudah juga Mister. Teknik reading-nya. Gimana? Mudah kan? Teknik reading-nya kan? Nampaknya iya. Iya, mudah juga. Seru juga kayaknya. Iya. Itu kalau dipraktiskan ya ingat, gampang. Iya. Halo, yang lain? Anita, Revita, Indah, Dablo, Cinda. Halo, yang lain? Gimana nih? Yang lain mana nih? Masih mau belajar? Kayaknya silent semua nih. Zat ya, Zat ya? Oke, cobalah Ketiga ini taking saya message. paham yang ketiga ini. Iya. Jadi, ya paham Zat ya? Paham. Coba. Selalu paham ya. Jadi, kalau misalnya kita baca, ya paham. Selalu paham apa yang dibaca. Yang lain mana nih? Halo Anita, Revita. Sibuknya kita berdua aja nih, Zat, nampaknya. Yang lain tidak nongol. Hanya kita sampai jam berapa? Jam 11.15 ya? Halo?
11.30, Mister. 130 ya. Oke, baca Zat yang nomor 3 nih, Zat. Example 3. Telephone message. Message, kita listing, information, Ya, message dengan massage beda Although ya. most, Ya, Zat ya. Massage. Kalau massage itu adalah pijit ya. Kalau message itu adalah apa? oh iya. Ya. You want to take massage? Ya kan, Messages. kalau misalnya di toko-toko, you want to take a massage? Okay, please. Okay. Although most textbooks have audio material to accompany their various lessons, there is no reason why teachers should not record their own tapes with the help of college and other competent speakers of the language, provided that they take care to use a decent microphone and to record the voices as naturally as possible. This will allow them freedom to create material which is relevant to their own students' particular needs. The sequence shows the kind of thing that teachers might have their college help them with. They can get them to play the parts of the occupants of the house in the 3 colors. The sequence starts when the teacher asks students the kind of short messages people might leave for members of their family if they take phone calls while they're out. The messages are often quite simple. Example, students are told that they are going to hear 3 phone conversations in which the callers leave messages for people who are not in. They are told that Mrs. Galloway has 3 daughters, Lynn, Arian, and Kate. They are all out at the cinema, but 3 of their parents ring up and leave messages. All the students have to do is to write the message which Miss Galloway leaves for her daughters. Ya, this is what the student hear ya. Jadi ini nanti yang mau didengarkan ke siswanya. Kemudian when they have written. When they have written message for the 3 girls, they compare their versions with each other to see if they have written the same thing. They then listen to the tape again to clear up any problems they might have had. The sequence naturally lends itself to a progression where students ring each other to leave messages. Perhaps they do this after they look at the language, the 3 phone calls, so that they can use phrases like, I'm afraid she's not here, and can I take a message? Message taking from phone calls is a genuinely communicative act. Where feasible, students will be involved in the phone calls themselves. If possible, take messages from someone speaking from another room or from another booth in a language laboratory, or at least speaking in pairs to role play calls. Jadi ini nanti intinya juga seperti ini ya, seperti mengambil pesan. Ya, jadi nanti siswanya mendengarkan yang ini. Ketika didengarkan ini ke siswanya, kemudian siswanya itu menulis ya apa pesan yang didengar dari speaking-nya tersebut, dari listening yang mereka dengarkan itu. Kemudian mereka comparekan. Setelah di-comparekan, kemudian mereka listen lagi to clear up any problem they might be have. Ya. Okay. Jadi ini take message from this listening, ya. Jadi ini sangat bagus sekali nih Zat, ketika diterapkan ke siswanya. Tapi levelnya adalah level teenage, ya, teenager. Level elementary school bisa, is okay. Tapi kita harus mempunyai banyak kita harus banyak mempunyai script listening. Ya, script listening. Ya, sebagai guru ya harus mempunyai audionya dulu. Harus mempunyai audionya. Ya, jadi nanti menyesuaikan di strategi mana atau di sequence yang mana yang harus diterapkan ke siswanya. Oke, selanjutnya breakfast. Listening to custom around the world. Ya, ini untuk yang level elementary juga nih. Yang lain lah nih. Mana nih yang lain nih? Kok nggak muncul lah nih? Revita silakan baca yang example yang 4.
Yes. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang yang menceritakan tentang breakfast-nya. Oke, kemudian students now. Yang pertama, oke. Yang ini namanya adalah interviewer. Orang yang menginterview, ya, interviewer. Kemudian interviewee ini orang yang diinterview. Ya, ini orang yang menginterview, yang ini orang yang diinterview. Paham? Paham ya? The class is now dibagi menjadi into interviewer dan interviewee. Ya, interviewernya satu orang, interviewee-nya banyak. Ya. Kemudian di sini disebutkan interviewer, orang yang menginterview itu stand in a circle. Berdiri di dalam lingkaran, and interviewee stands facing them in inner circle. Jadi dalam lingkaran itu ada interviewer satu orang, kemudian di sekelilingannya itu ada interviewee, orang yang akan diinterview. Ya, kemudian the interviewers now have a minute to interview a person in front of them before the inner circle move one person to left. Jadi satu di interview.
Oh, kamu tadi pagi sarapannya apa? Oke, misalnya bilang sarapannya roti. Oke, skip. Kamu sarapannya apa? Saya sarapan nasi goreng. Oke, skip. Lanjut lagi ke orang selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu tekniknya yang di sini. Jadi menginterview sarapan paginya kawan-kawannya. Oke. Kalau di sini kan pertama disuruh mendengarkan 6 orang ini. Kalau pertama disuruh mendengarkan apa sarapan dari orang-orang yang ini, kemudian dibuat grup, kemudian ditanya ke teman-temannya untuk sarapannya tentang apa. Oke. Teknik ini mudah sekali juga digunakan di dalam kelas ya. Pertama mereka mendengarkan ini, si Kemal. Kemal sarapannya apa? Kemudian Myung sarapannya apa? Dimitri sarapannya apa? Si Sonia sarapannya apa? Si Josh sarapannya apa? Pertama ini mereka buat activity-nya, recording-nya ini. Ya, mereka siswanya mendengarkan, siswanya mencatat. Apa sih sarapannya dari yang orang yang berlima ini? Oke. Setelah dibuat itu, kemudian disuruhlah anak-anak itu di kelas itu dibagi menjadi interviewer dan interviewee. Ya, suruh satu orang nanya ke teman-temannya yang lain. Oke? Oke. Selanjutnya yang storytelling. Siapa yang mau baca nih storytelling? Mister. Ya. Mister. Ya. Kalau yang di example 4 itu, kalau misalnya kita jadi berpasang-pasangan gitu, habis itu baru ditulis, itu bisa juga nggak, Mister? Kalau berpasangan berarti berdua ya? Iya, buat berdua gitu, berarti misalkan nanya, mau makan apa, nanti baru ditulis dia gitu. Tapi pakai bahasa Inggris. Iya, Dan saya nanya gitu. Bisa, Mister tuh? Bisa juga. Yang penting kan kalau yang pertama kan recordingnya kan ada 5 orang nih. Ada 5 orang yang didengarkan oleh anak-anak itu pertama, ya kan? Oh, jadi setelah mereka mendengarkan, mereka tahu nih si Kemal itu sarapannya apa, si Nikyong itu sarapannya apa, sedangkan si Dimitri ini sarapannya apa. Kan berarti ada 5 orang yang mereka dengarkan nih kan? Nah, jadi kalau misalnya satu orang pun nggak salah juga sih. Minimal 3 orang ya. 3 orang dibuat dalam satu grup itu, kemudian satu orang menanya ke teman-teman yang lain. Intinya di sini, pertama listening dulu, terus kemudian dipraktiskan seperti yang ini. Dibuat pair juga boleh, kemudian dibuat grup juga boleh. Oke, storytelling. Apalagi yang example yang 5, storytelling. Kalau ada saya lagi, Mister. Ya Pak Izzat. Ya. Ya, coba Izzat. Okay. Example 5, storytelling. In this extract, adapts from Just Right Upper Intermediate by Harmer and later be published by Masya Karandis. Ada yang tahu nih bukunya si Harmer? Halo? Ada yang tahu bukunya si Harmer? Jeremy Harmer, Mister ya? Iya, yang kemarin Mister kasih. Ya diadopsi dari bukunya si Jeremy Harmer juga. Oke. Lanjut. Jeremy Harmer itu seorang guru bahasa Inggris juga, Mister. Oh, dia pencinta dia juga bukan guru bahasa Inggris. Bagian linguistik gitu ya? Ya, sebagai bagian linguistik. Ahli linguis gitu ya. Tetapi dia bukan di bagian linguistiknya, Zat. Dia bagian English language-nya. Ada 2 nih, ada yang di bagian linguistik, kemudian ada yang bagian pengajaran. Si Jeremy Harmer ini adalah di bagian pengajarannya. Pengajaran ya. Iya, kalau misalnya nanti kuliah S2, kalau kuliah S2,
Di situ nanti dibagi lagi tuh. Kalau misalnya diambil di UNM, Universitas Negeri Malang, itu fokus mereka adalah ke pengajaran. Tapi nanti kalau ngambil di UNES, itu nanti fokusnya adalah ke linguistik. Lebih fokus ke pragmatik, semantik, psikolinguistik, dan segala macamnya. Tapi Jeremy Harmer ini adalah fokusnya ke pengajaran. Pengajaran readingnya seperti apa, pengajaran listening seperti apa, pengajaran speaking seperti apa, teknik mengajarnya seperti apa. Nah, nanti itu dipelajari di buku Jeremy Harmer. Oke, lanjut. Okay. Students are introduced to Jane Blake and told that she is a professional storyteller. The students are given the following list of words and phrases and told to make sure they know what they mean. They can use a dictionary or the interests of each other to see if they can make sense of these words and phrases. They now listen to the following audio track in which Jen is speaking about the craft of storytelling. All they have to do is take words and phrases from the first exercise which they hear. Then after? Okay. After checking through the answers, students listen to Jen again in order to see if they can summarize what she said. In pairs and groups, they see if they can come up with a one-sentence summary of Jen's main points. We can now ask students to have a close look at what Jen says. One way is to ask them to do a close exercise on the audio scripts like the example below. Then try to fill in the missing words first and then listen to the track again to check their answers. This exercise makes them look at the audio scripts with great care. Another alternative is to have students to look at the audio script to see where Jen changed topic in mid-sentences. I think stories, this is my personal opinion, this isn't a kind of try and test theory where she repeats herself in a story. I think one station feels she used where she inserts new clause into a sentence. So what the audience gets from it, I think, is a mirror is held up, etc. This is the kind of analysis of text we suggest on page 268. Though Jen, being a professional storyteller, speaks in a far more organized way than many monologue speakers. Okay. Can I understand it? Insya Allah, Mister. Yang pertama disuruh ngapain? Dikasih apa list gitu, list yang ini kan. The student are given the following list, word or phrase, to talk, make sure they know what they mean. Ya nanti di checklist yang mana nih benar nak. Kalau misalnya bilang ya auditions, ya mereka harus dengar dulu. Setelah mendengar ini ya dikasih list yang seperti ini. Kemudian jadi siswa itu juga dibolehkan menggunakan dictionary, kamus to make sense this word of phrase. Jadi harus mengerti dulu nih phrases ini dan word yang ini, harus mereka harus mengerti dulu, harus paham dulu. Apakah hunter, harmony itu apa, asides itu apa, mirror is, help up itu apa. Oke, harus mengerti dulu. Kemudian now they now listen the following audio track in which Jen is speaking about the craft of storytelling. Ya, setelah itu mereka mendengarkan yang ini. Setelah mereka mendengarkan ini, kemudian all they have to do the take word and phrases from the first exercise which they hear. Jadi mereka, ini ada nggak? Di tik nanti, di centrang. Yang mana dia? Yang kata-katanya ada di sini.